कुठ्ठा येथील श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयाला परादीप फॉस्टेक लिमिटेडच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उपक्रमाअंतर्गत डेस्कटॉप आणि अन्य IT उपकरणे प्रदान करण्यात आली। या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची सोय उपलब्ध होऊन डिजिटल शिक्षणाला चालना मिळणार आहे। Very good initiative by Paradeep Phosphates Limited. It will help our students in a great way because they have donated 5 desktop computers, 1 Xerox machine and 4 inverter batteries. So which is essential for our institution. So henceforth also we are looking forward that they will give more help to our institution. We are really thankful to Paradeep Phosphate for helping our institution. आणि आमचे झेरॉक्स मशीन सध्या मातशें इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली पण आतां ताणें दिला खूब युजफूल जातलें प्लस कंप्युटर भुरग्यांक रावचें पडटालें फॉर प्रॅक्टीस नाव वॉट एवर दे हॅव गिवन इज अ ग्रेट हेल्प आनी म्हाका दिसता की वी आर थँकफूल टू देम आनी आनीकूय फुडें आमकां कितें समज जरुरत आसा जाल्यार ते आमकां तितले अशी आशा बाळगता आनी परत तांकां देव बरें करूं म्हणटा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आमचे जी सभोवतणची जी कम्युनिटी आसा तांकां सपोर्ट करपाचो आमचो प्रयास चालूच आसा। आतां एक वर्सभर जालें आमी वास्को सडा दाबोली वेलसांव सांकवाळच्या खुबश्या स्कुलांनी आमी अशें डोनेशन दिलां। हेल्थ आनी एज्युकेशन हे दोन वर्टिकल आमचे CSR अंडर सामके प्रॉमिनंट तातूंत आमी भुरग्यांक एवॉर्ड्स दिता एज्युकेशनान सपोर्ट करता आनी स्कुलांनी तांकां कितें जाय त्या प्रमाणे आमी तांकां सपोर्ट करता। सो आमी स्मार्ट बोर्ड्स दिल्या स्कुलांनी कंप्युटर्स दिल्या स्कुलांनी आनी आमचे ह्या स्कुलाचे रिक्वायरमेंट आशिल्ले की तांकां एक 5 कंप्युटर जाय झेरॉक्स मशीन जाय तांचे कितें तरी आनी थोडे कडेन वॉटर कुलर्स दिल्या। भुरग्यांचे जे नीड आसा ते आमी चालूच करता। आमचें अशें मानणें की हीच जी आमी रावता ती कम्युनिटी आमी ज्या जातून आमचे बिझनस कंडक्ट करता ती कम्युनिटी आनी स्पेशली भुरगे तेच तर फाल्यां परत तयार जावन आमकां उपयोगी पडपाचे किंवा सोसायटीक उपयोगी पडपाचे सो तांकां मदत करप हें सामकें आमचें मेन हेतू आसा। त्या हेतू प्रमाणे आमी हो प्रयास चालू केला। थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप्सांकूय तुमी हेल्प करता? सेल्फ हेल्प ग्रुपाकूय आमी हेल्प करता कित्याक तर आतां ताणें आमकां आमचे CSR इन्चार्ज दिगंबरांनी सांगलें की म्हाकाय इतलें खबर नाशिल्ली की 600 लेडीज तातूंत इनवॉल्व आसा आनी स्वताक एंटरप्रेन्योरशीप जेन्ना कोण करपाक सोदता तांकां जर आमी मदत करता ताज्या सारको आनी एक्चुली बरें काम ना की तेंय आमी चालू केलां आतां तें आमी आमचो प्रयास चालूच उरता।